Iya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Yang vlog yang nombor 1 itu sudah panjang ya. Ini kita vlog yang kedua, kita masuk ke tempat air Zam-Zam dengan Masjid Nabawi ya. Kita lihat ada apa di sana atau informasi untuk air Zam-Zam dengan Masjid Nabawi. Oke, silahkan. Oke guys, sekarang kita sudah di Masjid Haram Makkah. Kita masuk ke Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah guys. Oke, di sini kawasan ini semua Masjid Nabawi. Nanti saya beritahu satu-satu. Subhanallah. Ini pintu Madinah, Masjid Madinah guys. Tahun 1363 guys. Ini pintu Masjid Haram, Masjid Nabawi Madinah. كم تغيير في عهد الملك فهد بالبيبان اللي موجوده الان نحاس مطليه بالذهب. Subhanallah. Jadi ini yang baru sekarang. Jadi dari dahab itu dari gold dengan nuhas ya. نحاس مطليه بالذهب. Nuhas matli dahab. Jadi nuhas itu dia campur dengan dahab itu gold. Kita lihat Masjid Nabawi. هذا المجسم طبعا اخر توسعه فيه توسعه الملك فهد رحمه الله. أضاف إليها 4 منارات إضافة إلى اللي موجودة كانت 4 منارات. أضاف عفوا 6 منارات. 6 منارات موجودة 4 صارت 10. الأساسي الأربع كانت الأساسية القديمة 4. عاد بعهد العثمانية صح؟ Di zaman Uthman dulu 4 minarah ya guys ada. Dari هذا الملك فهد ضاف 6 منارات. Raja Malik Fahad datang dia bikin 6 jadi semua 10. بالإضافة أيضا إلى قبب المتحركة 27 قبة متحركة. هذه اللي تنفك وتفتح إلكترونيا بهذا الشكل. هذه وهذه بالإضافة أيضا 27 ha? 27 هذه 27 قبب. Kalau kita masuk di Masjid Haram itu Masjid Nabawi di Madinah, kita lihat yang di atas dia bisa buka ya. Bahasa Arab tu kubah dia buka itu. Tu 27 bikin kayak gini. 27 biji. Ya. بالإضافة أيضا إلى المظلات الخارجية 250 مظلة خارجية. Masya Allah tabarakallah 250 kayak gini guys di luar Masjid Nabawi. 250 biji. Payung ya, payung di luar. Ini Madinah semua. Itu tempat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. القبة الخضراء هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. Al-Qubbah Khadra nafsah. القبة هذه تحت القبر. Iya, jadi lihat guys, kita kalau ke Madinah ini yang hijau ini, kubah hijau ini yang bawah dia kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat guys. أغلب الناس ما يعرف إنه في سطح. Sahih والله صادق. في ناس ما يعرف إنه في سطح في المدينة، يعرف إنه خلاص هذه ساحة يحسبونها ساحة خارجية. صح صادق. لكن لا، في سطح في المدينة المنورة بهذا الشكل. هذا السطح. Ya. Lihat guys, banyak orang nggak tahu kalau Masjid Madinah itu dia pikir mungkin di bawah aja ada. Ini enggak, Masjid Madinah itu ada di atas juga, kita bisa naik ke atas. Jadi kayak gini guys. Ini di atas guys. Bisa naik. Itu yang tadi saya bilang kam kubah tadi 27 kubah kayak gini. Betul kan? Dia bisa buka ini. Kalau kita lihat Masjid Madinah dia buka kayak gitu. 27 قبة. عندنا باب منبر الخطيب يؤرخ تاريخه 998 هجرية. كم؟ باب منبر الخطيب. عام كم؟ منبر الخطيب يؤرخ تاريخه 998 هجرية. 998 dari tahun 998 guys. Ini pintu untuk mimbar imam khutbah dia waktu dia mau khutbah. Pintu untuk dia. Ya Allah, berapa tahun guys? القطع النحاسية كانت تثبت في المحراب بهذا الشكل. تثبت بالمحراب. Ini Raudhah Syarifah sah? Ini guys untuk di atas. Nih, kalau kita Raudhah Syarifah itu lihat. Kalau kita masuk Masjid Madinah, lihat ya. Ini tempat Raudhah Syarifah. Ini untuk dia. Di atas pintu dia bikin. Ya guys, jadi ini untuk Masjid Nabawi ya, Masjid Madinah. Kita pergi sekarang di tempat air Zam-Zam di Makkah juga, air Zam-Zam. Oke, kita masuk sekarang di tempat air Zam-Zam gimana? هذه العملات المعدنية أو المسكوكات خليها عملات معدنية أحسن. العملات المعدنية داخل بئر زمزم وهذا الطوس وهذه الأباريق.
قديمة مرة. ملوث معدنية من زمان. قديمة مرة. شوف هذه اللي هنا رابع واحدة من فوق، خامس واحدة من فوق أو رابع واحدة من فوق. هذه مكتوب عليها كتابات كذا غريبة. لا إله إلا الله. Lihat guys, ini dia dapat dari bir Zamzam zaman dulu guys, duit itu. Koin-koin itu duit. Duit di zaman dulu dia dapat dalam bir Zamzam. هذا القوس وهذه العبوات. طبعا هذه العبوات نفس طريقة الآن موسعة. 3 أحجام لها. يعبونها ويقفلونها بالرصاص للحجاج. تنباع للحجاج على أساس إنها عبوات مليانة. ما شاء الله تبارك. نفس طريقة الموسعة الآن. Jadi ini botol guys zaman dulu untuk dia bikin orang Zamzam bagi kau jamaah haji zaman dulu. Lihat ni. Bukan kita sekarang yang dalam plastik kan. Ini enggak dalam menuhas tadi. من ايش؟ هذا لا حديد. حديد ايوه حديد تقفل بالرصاص. بسي ya, besi dia kunci di rusas itu. Lihat. Subhanallah. عندنا رقبة بئر زمزم. هذه رقبة بئر زمزم. رقبة بئر زمزم كانوا يستخدم الدلو والبكرة لسحب ماء زمزم تعبئة المكان هذا. يا الله. يؤرخ تاريخه ل 1299 هجرية. سبحان الله. داري guys. طبعا هنا يعبي المكان هذا، في واحد هنا يسحب والثاني يسقي. هذه كانت هنا ولا مجرد لا هذا كان في الحرم. هذه كلها اللي موجودة كانت موجودة في الحرم. Oh Allah, lihat guys, kita lihat semua ini zaman dia dulu ada di Masjid Haram Makkah ini. Semua ini ya, tapi dia ambil dia tinggal di museum di sini. Lihat ini di Masjid Haram telaga untuk air Zamzam dari tahun Hijriyah tahun 1299. Kalau miladi itu 1881 miladi. Lihat. هذه مراحل بئر زمزم. هذا مبنى بئر زمزم بهذا الشكل. هذا المضخة اللي موجودة الآن. هذه اللي كانت في عهد الملك فهد. يعني هذا زمان. هذه زمان. Ya, lihat telaga dulu. فيصل الملك خالد هذه كانت. Dari Raja Malik Faisal itu. هذه في عهد الملك فهد. Di Raja Malik Fahad. كانت موجودة قديما بهذا الشكل. Oke guys, saya waktu ini saya masih ada kecil dulu. Zamzam dulu ada di bawah ini kayak gini. Di Masjid Haram dulu. Masjid Haram di sini. Telaga Zamzam di bawah itu guys. Lihat. Dulu zaman dulu siapa datang belum berapa tahun musim haji dan umrah bisa lihat ini. Zamzam kita turun di bawah ya. Lihat. Lepas itu jadi ada masalah banyak jemaah haji dan umrah jadi ditutup sekarang. Jadi satu kawasan tawaf itu tutup. Dia bikin kayak gini. Jadi ada alamat guys. Alamat ini jadi ada masalah juga. Jemaah haji, jemaah umrah datang, dia mau solat di sini. Lepas itu dia hapus. Kerajaan Saudi dia hapus. Jadi satu semua ini. Siapa yang tahu kau mau tahu tempat bir Zamzam, telaga Zamzam zaman dulu, kita lihat ya. Kalau kita datang masjid di Kaabah, ada polisi di sini ya. Ada polisi di sini. Waktu kita datang sini, Bismillah Akbar, di Hajar Yamani ini. Hajar Aswad di sini. Hajar Aswad. Lihat telaga betul dia. Itu bir Zamzam di sini. Sekarang nggak nampak ya, tapi kalau mau tahu kayak gitu. Lihat polisi di sana dengan Hajar Aswad, datang betul ini. Oke guys, waktu dia cuci telaga dulu, zaman dulu telaga Zamzam itu, lihat dia dapat apa di dalam itu. Dapat ini di dalam telaga Zamzam dulu. Lihat, sudah berapa tahun ini. Kalau ini tahun ini 1881. Kalau ini 1894. Ibrik minan nahas marah. Ya Allah, semua lihat zaman dulu ya. Enggak ada. Ini dari kulit. Ini dia bikin. Hadu kullu dakhil al-bir, subhanallah. Dari telaga semua zaman dulu. مجسم بئر زمزم. مجسم بئر زمزم طوله 30 متر. تخرج منه 3 أعيار. 3 عروق. العرق الأساسي يأتي من الحجر الأسود. العرق الأساسي سبحان الله. من البئر زمزم من تحت الحجر الأسود. العرق الأساسي. العرق الثاني يأتي من وادي بني قبيس. العرق الثالث يأتي من الصفا والمروة. سبحان الله، الثلاثة هذه لازم تتجمع عشان ينتج ماء زمزم. سبحانك يا رب. ماء عادي جدا. لازم الثلاثة هذه مع بعض تنتج سبحان الله ماء زمزم. يعني من حجر الأسود، وادي بني قبيس، والصفا ومروة. كل المويه هذه تتجمع مكان واحد. الثلاثة هذه لازم تتجمع مع بعض. سبحانك يا رب. سبحان الله ماء زمزم. Ya Allah, lihat guys.
kalau mau jadi air Zam-Zam pasti jumpa 3 telaga guys, 3 tempat telaga. Lihat kalau kita di sini tadi di Hajar Aswad, lihat Hajar Aswad itu di Kaabah ada air itu dia keluar di sini dengan wadi dengan ini Safa Marwah. Lihat kalau ini kalau kita air biasa ini kita lihat air biasa nggak ada rasa apa, nggak ada apa-apa. Dia pasti lihat 3 semua 3 telaga itu dapat jadi air Zam-Zam. Ketemu 3 telaga itu baru jadi air Zam-Zam. Subhanallah. Subhanallah, air Zam-Zam dia enggak keluar dari bawah guys. Kan keluar dari bawah. Sekali 30 meter dia sampai ya. Air Zam-Zam dia keluar dari tepi-tepi ini guys. Dia dari Hajar Aswad dengan wadi itu dengan Safa Marwah sampai di sini. 30 meter di bawah Masjid Haram. Subhanallah. Jadi guys, ini Hajar Aswad. Hajar Aswad itu nama dia satu lagi Hajar Al-Asad. Kalau kita mau tahu nama dia. برج الساعة. مكان برج الساعة الآن. قديما كانت تسمى مجمع الحكومة ومجمع الوزارة. هذه الساعة ساعة الحميدية أمر صنعتها الملك عبد العزيز. Oh, jadi zaman Raja Malik Abdul Aziz itu dia ada jam ini guys. هاي نفس الساعة دي. نفس الساعة هذه الماكينة حقتها. هذه الماكينة طبعا هي عن طريق الهندل أو التعشير. الهندل التعشير. zaman dulu guys. الماكينة حقتها كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات الموظف يبدأ يعشرها يشغلها. الساعة تستخدم مكان برج الساعة. Okey, ini jam ya zaman dulu, zaman Raja Malik Abdul Aziz. Ini ingin untuk jam ini. Berapa 6 dia ada staff itu untuk berapa lepas 6 jam, 8 jam dia bikin kayak gini. Sampai dia mana. Jadi jam zaman dulu ya. Tempat dia mana tempat dia ini? Sekarang tawar jam yang baru ini tempat dia. Jadi jam dulu di sini, sekarang tempat dia ini tawar jam yang besar sekarang ni itu sama satu tempat ini tawar jam. Ini jam zaman dulu guys. Zaman kam 1323 dari zaman Hijriah 1023. Kalau miladi 1614 miladi. Ini dia bikin di tempat Bi'r Zam-Zam guys. Telaga Zam-Zam itu ada ini jam zaman dulu. Jadi dia tahu masuk waktu solat jam berapa. Ya subhanallah. Ilmu zaman ya. Ini hadiah dari Prince Amir Sultan. Allahyarhamu, sudah meninggal dia. Ini dia bagi 12 gambar foto-foto zaman dulu. Lihat. Ini ya orang Makkah zaman dulu ya. Ini gambar ya berapa tahun ya. Ya Allah, ini Masjid Haram dulu. Lihat. Lihat orang Makkah gimana dulu. Kayak gini. Surana dari Kaabah dengan makam Ibrahim dengan Bi'r Zam-Zam, tempat air Zam-Zam ini. Lihat. Itu yang dulu. Pintu yang dulu guys. Pintu Masjid Haram dulu, zaman dulu. Jadi Masjid Madinah zaman dulu dengan rumah-rumah yang kawasan dia gimana. Lihat. Subhanallah. Ini hadiah dari Prince Sultan. 12 gambar zaman dulu guys. Okey guys, kita sudah di tempat gambar atau foto-foto yang zaman dulu. Kita masuk sekarang di Masjid Haram, di apa ni? Kereta kecil-kecil untuk Safa Marwah guys, dan tawaf zaman dulu gimana. يعني هذه العربية ترى أنا. هذه الصورة عليها. Waduh, lihat guys zaman dulu guys. Subhanallah. Ya Allah, شوف lihat. Di zaman dulu ja'am kam fi syai wala. Nama dia Asy-Syabariyah. Lahjah Makkah, orang Makkah dibilang Syabari. Zaman dulu guys. Diangkat orang untuk tawaf. Dari kayu biasa guys. Lihat kayu biasa. Nah kain. كانوا في 4 يشيلونها هذه. يعني 4 أنفار أول زمان أول. يعني 4 orang angkat 1 orang untuk tawaf. اللي جاب العربيات المطور واللي جاب العربيات هذه تقريبا كم سنة هذه العربيات هذه؟ والله قديم. قديمة صح. برضو. هذا ملك فيصل. Iya, jadi berapa tahun ini? هذه كانت قديم. Iya, lepas ini dia naik ini ya, zaman Raja Faisal. Jadi berapa tahun? Mungkin 30 tahun lebih atau 40 tahun. Ini jadi kayak gini. Sekarang masih ada ini. Sekarang ini masih ada ini guys. Jadi kalau kita lihat di Safa Marwah
ada kereta ini atau motor kayak gini guys untuk Safa Marwah. Lihat guys, ini sejadah, ini sejadah dari zaman dulu. Dari mana? Dari Belgika ilmu satu, Almania, Jerman, Lebanon. Lepas itu sekarang semua Saudi guys. Lihat tahun berapa? Dari tahun 1402 sampai 1409 dari Belgika. 1409 sampai 16 dari Jerman. Kalau yang ketiga dari tahun 16 sampai tahun 20 dari Lebanon. Itu semua Hijriah guys ya. Dari tahun 1420 sampai 34 dari Saudi, dan 34 sampai sekarang warna hijau dari Saudi juga guys. Lihat, dari Belgika, Jerman, Lebanon, Saudi semua ini. Sejadah yang di Masjid Haram. Masya Allah, tabarakallah. Ya salam. Masya Allah, ini kah? Ya Allah. ايش هي المخطوطات دي؟ اغلبها مخطوطات المصاحف. لا اله الا الله. تقريبا عن كم حي؟ ما برضه ما لها تاريخ يعني زمان صادق قديم. jadi guys, dari zaman dulu guys, dia tulis yang gimana? Harus nigdan nusir. Allah kain guys. Lihat tulisan zaman dulu ya. Lihat. Subhanallah. Ini jadi zaman dulu dari Masjid Haram guys, dari zaman Osmaniyah. Lihat. هذا يؤرخ تاريخه 852. Subhanallah. Lihat guys. Abu Sa'id. Dari tahun 852 Hijriah. Jadi miladi itu tahun 1448. Ya Allah, dari Sultan Mamluki Abu Sa'id. Jegmak dari Daulah Osmaniyah guys dulu. Sekarang jadi dia keluar ini, dia masuk yang baru, dia kita tulis. Kalau lihat Masjid Haram, dia tulis Asma Allah Husna. Itu sekarang. تبقى الأصل من المصحف العثماني بعهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. طبعا هذا قبل التنقيب. Daulah Osmaniyah guys. Ini dari ahd Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang sahabat Utsman bin Affan. Lihat Quran Zulu guys. Yang asli itu di Turki sekarang. Tapi kayak gini juga, sama ini guys. Subhanallah. Quran dulu. Lihat guys. Lampu ini zaman dulu di atas kawasan Masjid Haram guys. Lihat ini. Lihat ini yang satu lagi kayak gini juga untuk lampu. كذا انتهينا من الزيارة. إن شاء الله كنا وصلنا لو معلومة. ألف شكر حبيبي، الله يجزاك خير. ميزان حسناتك الله يسعدك حبيبي. مرة أخذنا من وقتك الله يجزاك خير. الله يسعدك حبيب قلبي. هذه هدية. حبيب قلبي، لا إله إلا الله. ألف شكر. يا سلام، الله يجزاك خير. هذا الموقع. ما شاء الله تبارك. Ya guys, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman ini Masya Allah. Jadi bagi saya hadiah untuk saya datang di sini, bisa bahasa translate untuk museum di Haramain ini. Syukran lak akhi Khalid. Ya'tik alf afiyah. Allah yas'adak. Oke guys, saya terima kasih teman-teman semua siapa nonton vlog ini. Dan subscribe atas channel saya Adnan Jawi. Tapi jangan lupa share ya, kalau ada vlog ini ada manfaat. Walau bahasa saya kurang juga Indonesia, oke? Tapi ini informasi untuk museum Masjid Haram Makkah dan Madinah. Oke, terima kasih teman semua. Kita ketemu di vlog lain lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.